كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
जिसने कारवाना आलम को वजूद दिया, और करोड़ों करोड़ सलाम उसके आखिरी पैगंबर सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दुनिया में हक का बोलबाला कर दिया। बेशुमार दुआएं सहाबा किराम औलिया रहमान के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे असलाफ के दर्जात बुलंद फरमाए, जिन्होंने दीन इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर डाला, कुर्बान कर दिया। मुअज़्ज़िनीन किराम, गुज़श्ता से बरसता मैं अपने बयान को जारी रखना चाहूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, जन्नत की सिफ़ात का तज़किरा जारी था, और आज के खुतबा-ए-जुम्अतुल मुबारक में मैं जन्नत की औरतों के हवाले से जिक्र करूंगा, जो अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरा, और इन लोगों के लिए, इन मोमिनों के लिए जन्नत में ऐसी बीवी हैं जो बहुत साफ हैं, दिल के लिहाज से, जिस्म के लिहाज से बहुत साफ सुथरी। वहुम फीहा खालिदून, और ये नेक मोमिन अल्लाह के बंदे हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया,